Brzi recept za ukusni umak ili salatu od tikvica. Svježe i zdravo. Priprema je brza i jednostavna. Koristi se kao prilog uz pečeno i roštilj meso, kao uz ribu, a može i samostalno s hljebom. Pratite recept. Potrebna nam je samo jedna mlada tikvica. Čistu tikvicu oguliti i narendati na sitno rende. Narendane tikvice dodati pola kaščici soli i 2 kašike jabučnog sirćeta. Sve promiješati i ostaviti 10 minuta da tikvica omekša, a nakon toga iscijediti višak tečnosti. Za to vrijeme pripremiti 2 rižnja češnjaka i usitniti. Uz zdjelu pomiješati češnjak, 1 kašiku maslinovog ulja, 1 kašiku jabučnog sirćeta. Dodati i malo soli i bibera. Sve promiješati. Nakon što smo sve pripremili, tikvice su pustile višak tečnosti koji nam nije potreban, tako da ćemo tikvice ocijediti. Staviti u jednu posudu u kojoj možemo miješati 300 g grčkog jogurta ili kiselog mlijeka, smjesu sa maslinovim uljem i 1 kašiku kopra. Možete koristiti svježi kopar. Ovo je zamrznuti. Sve promiješati. Možete probati da li je potrebno još soli ili začina. Prilagoditi ukuse po želji. Pripremljen umak od tikvica ostaviti najmanje 1 sat u frižideru da se svi sastojci sjedini. Nakon toga spreman je za degustaciju. Prijatno vam želimo i puno pozdrava!